अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, लोग कहते हैं कि कब्री या बरज़खी ज़िंदगी होती है, और इस हवाले से जहाँ वो मुख्तलिफ़ बातें करते हैं, वहाँ एक बात वो सूरह यासीन में मौजूद एक मोमिन के हवाले से भी बात करते हैं कि जिसने सूरह यासीन में है कि उस जब रसूल आए उस बस्ती में तो एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की। आइए हम उस वाक़े को देखते हैं। सूरह यासीन की ये आयत है 20। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, और एक आदमी शहर के किनारे से दौड़ता हुआ आया। काला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, कहने लगा ए कौम के लोगों, रसूलों की बात मान लो, रसूलों की पैरवी करो। इत्तबिउ मल्ला यसालुकुम अजरन वहुम मुहतदून, तुम पैरवी करो उनकी कि तुमसे वो सवाल नहीं करते किसी अजर का, वहुम मुहतदून, और वो हिदायत पर हैं। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी, अब वो कहने लगा कि मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत न करूँ, फ़तरनी, जिसने मुझे पैदा किया, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। अब चूँकि ये आदमी जो है उन मुशरिकों से निकल के आया था जो शिरक करते थे, तो वो उसको शिरक पर मजबूर करते थे, तो इस आदमी ने उनको खरा खरा जवाब दे दिया कि मैं उसकी इबादत क्यों ना करूँ कि जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो अब इसको ये मालूम हो गया था, इसको अंबिया ने बताया था कि मरने के बाद अल्लाह की तरफ लौटना है। सवाल ये है कि लौटना जो है क्या मरने के फ़ौरन बाद है या इसका कोई ख़ास वक्त है। आइए हम इसको देखते हैं सूरह बकरा की रोशनी में। सूरह बकरा में आयत नंबर है 281। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वत्तकू यौमन तुरजाऊना फ़ीहि इलल्लाह, वत्तकू, और तुम डर जाओ, यौमन, उस दिन से, तुरजाऊना फ़ीहि इलल्लाह, जिस दिन तुम उस अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। वत्तकू, और डरो, यौमन, दिन से। कौन सा दिन? तुरजाऊना फ़ीहि, जिसमें तुम लौटाए जाओगे, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। और ये दिन जहाँ पर भी यौम की बात आई है तो वहाँ पर यौम जो है क़यामत का दिन है। और इसकी तायद अगले हिस्से में होती है सुम्मत वफ़ा, फिर तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिम, हर नफ्स को पूरा पूरा दिया जाएगा, माँ का सबब, जो उसकी कमाई होगी। किस दिन? उस दिन, यौम जिसमें अल्लाह की तरफ लौटाया जाना है, उसमें हर नफ्स को, हर जानदार को उसकी पूरी पूरी कमाई दी जाएगी। वहम ला युज़लमून, और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ से ये देखें कि तुरजाऊन, लौटना जो है वो क़यामत वाले दिन है, और उस दिन पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और यही बात अंबिया ने बताई थी। चूँकि अंबिया अपना पैगाम जो है वो पहुँचाते हैं, अल्लाह की तरफ से जो उनको पैगाम मिलता है, और तो अंबिया जब बता चुके थे तो उस ईमान वाले आदमी को मालूम था कि उसी दिन पूरा पूरा बदला मिलना है, और उसी क़यामत वाले दिन ही अल्लाह की तरफ लौटना है। ये नहीं है कि दरमियान में कोई ख़ास दिन है, अय्याम है, ऐसी बात नहीं। वो एक ही दिन है जिसमें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और ये इस आयत से ज़ाहिर हो रहा है। इसी तरह की और भी कई आयत से ये बात ज़ाहिर होती है। अब आगे देखें, आयत नंबर जो है वो 23 है सूरह यासीन की। आगे क्या वो कहता है ईमान वाला, अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन, क्या मैं इलाह बना लूँ उसको छोड़कर, यानी अल्लाह को छोड़कर इलाह बनाऊँ। इन युरिदनि रहमान बिज़ुरिन, कि अगर मुझे रहमान नुकसान पहुँचाना चाहे, ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन, तो ये मुझे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफ़ा ना पहुँचा सकेगी। यानी अगर अल्लाह चाहे, अल्लाह चूँकि किसी का मोहताज नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है, वो किसी के मशवरे का पाबंद नहीं है, किसी के सिफारिश का पाबंद नहीं है। तो वो ईमान वाला कहने लगा कि मैं इनकी उसको छोड़ के, अल्लाह को छोड़ कर और इलाह बनाऊँ,
کہ اور بتوں کی پوجا کروں یا دوسرے زندہ لوگوں کو الہ بنا لوں؟ کہ اگر وہ اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے، تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہ دے گی، ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ تو اب یہ اس نے قوم والوں کو جواب دے دیا، اور یہ سفارش اور شفاعت یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی اسی دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت والے دن کی۔ دیکھیں اس کو یہ بھی پتہ تھا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا یوم اللہ یجزی نفس عن نفس شیء ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یومن پھر اسی دن کی بات ہے، اسی قیامت والے دن کی۔ لا یجزی نفس عن نفس شیء، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے بالکل کام نہیں آئے گا۔ تو یہ اسی دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت والے دن کی بات۔ تو یہ آدمی، ایمان والا آدمی، اس کو معلوم ہے یہ بھی اسی دن کی بات کر رہا ہے۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور اس دن شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں اس آیت میں بھی فرمایا لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، کہ ان کی کوئی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہ دے گی، سفارش کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اس میں آیت میں بھی کیا فرمایا؟ ظاہر آیات انبیاء ہی بتاتے تھے نا۔ تو ولا تقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کوئی رشوت قبول کی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو یہ وہی قیامت والے دن کی بات بتا رہا ہے، اس میں کوئی درمیان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انی اذل فی ضلال مبین، اور پھر وہ کہنے لگا اگر میں ایسا کر لوں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے الہوں کو پوجنا شروع کروں یا ان کی عبادت کروں، تو پھر میں تو کھلی گمراہی میں آ گیا۔ اب اس نے جب یہ صاف انکار کر دیا تو اس نے اپنی قوم والوں سے کیا کہا؟ ظاہر ہے یہ جہاں پہ قوم والے تھے وہاں پہ انبیاء آئے ہوئے تھے، 3 انبیاء آئے ہوئے تھے اس قوم کو، پہلے 2 اللہ نے بھیجے تھے، پھر تیسرے سے ان کی تائید کی تھی، یہ پچھلی آیات میں موجود ہے سورہ یاسین میں۔ تو اب انبیاء بھی موجود تھے، یہ ایمان والا بھی موجود تھا، اور باقی جو اس کی قوم والے مشرک تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو اب اس نے صاف صاف ان کو بتا دیا اور کہنے لگا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، پس تم سن لو، غور سے سن لو۔ اس نے ان کو کھلا کھلا بتا دیا، جواب دے دیا۔ اب جب یہ اس نے بتا دیا تو ایمان اس کا پکا ہو گیا، اس نے ان کو کھلی کھلی بات بتا دی۔ آگے جو آیت آتی ہے، آیت نمبر 26، تو فرمایا گیا قیلت خل الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، قال یا لیت قومی، قیلت خل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون، داخل ہو جاؤ جنت میں، کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ علم ہو جاتا۔ اب یہ کہا گیا، یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ کہ کہا گیا جو ہے، یہ دیکھیں یہ جنت میں پہنچ گیا ہے اور اس کو جو ہے نا جنت کے دروازے پہ ہے یا جنت پہ پہنچ گیا ہے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ۔ تو بھئی یہ جنت کا جو داخلہ ہے یہ کس نے کہا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیلت خل الجنت کہا گیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا ہے، تو فرشتوں نے زندگی میں کہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ فرشتے جو ہے وہ انبیاء کے اوپر آتے ہیں، فرشتوں سے عام بندہ بات نہیں کر سکتا، نہ عام بندے سے فرشتے مخاطب ہوتے ہیں، بلکہ انبیاء کے ذریعے فرشتے بات کرتے ہیں ایمان والوں سے۔ تو انبیاء نے بتایا ہے اس ایمان والے کو، خوشخبری دی ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ جنت میں داخل ہونا یہ کیا ہے کہ انبیاء خوشخبری دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم بشارت دے دو، اے انبیاء تم بشارت دے دو، اے نبی تم بشارت دے دو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو اور جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، کیا أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ وہی جو انبیاء نے خوشخبری بتائی تھی اسی کی بات کر رہا ہے کہ وہ خوشخبری انہوں نے دی اور کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو کہنے لگا یہی بات کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ جس پر بما غفر لی، یہ نہیں ہے کہ مجھے، یہاں پہ اس نے کہا بما جو لفظ ہے اس کا معنی جس پر، کس بات پر کہ ایمان لایا ہے وہ آدمی، تو اس پر اللہ نے کیا کیا؟ بما غفر لی ربی، فرمانے کہنے لگا کہ میرے رب نے اس پر میری مغفرت کر دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرمین میں سے بنا دیا ہے۔ تو اب مکرمین کیا ہے؟ مغفرت کس پر ہو رہی ہے؟
मग़फ़रत इस बात पर हो रही है कि वो ईमान लाया है, ये भी उसको खुशखबरी दी गई है कि ईमान लाने पर जो है वो मग़फ़रत होती है। और इसकी आप कुरान मजीद में ऐसी कई जगह पर आयत मौजूद हैं कि ईमान लाने पर मग़फ़रत होती है, ये बहुत सारी जगहों पर ये हमें मिल जाता है। अच्छा, और मुकरमीन, ये मुकरमीन भी ये भी अम्बिया की तरफ से खुशखबरी है। जिस तरह फरमाया इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर वो जो अल्लाह के खालिस बंदे हैं, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन फ़वाकिहु व हुम मुकरमून, उलाइका फ़ी जन्नात मुकरमून, ये आयत है, मैं ज़रा देख लूँ। वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम, कि तुम्हें वही दिया जाएगा, वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते हो, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर वो जो अल्लाह के खालिस बंदे हैं उनको क्या दिया जाएगा, उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम, ऐसे लोगों के लिए मालूम रिज़्क़ है, फ़वाकिहु व हुम मुकरमून, फल हैं और वो मुकरमीन होंगे। कहाँ? फ़ी जन्नात नईम, जन्नत के बागों में, नेमतों वाले जन्नत के बागों में। तो अब ये नेमतों वाली जन्नत कहाँ है? ये भी उसी दिन क़यामत वाले दिन मिलेगी। तो फ़वाके व फलों का ज़िक्र भी उसी जन्नत के बारे में है। तो यहाँ पर ये खुशखबरी दी गई है जब क़यामत वाले दिन वो जन्नत कायम होगी। ये दरमियान में ऐसी कोई जन्नत नहीं है। यहाँ से लोग इसको साबित करने की कोशिश करते हैं, हालांकि इन आयात से ये कहीं साबित नहीं होता कि उस आदमी को मौत आ गई थी या उस आदमी को शहीद कर दिया गया था। ना इन आयात से कहीं ज़ाहिर होता है, ना किसी और आयात से ज़ाहिर होता है। ये तो उसी वक्त वो ज़िंदा है और उसको खुशखबरी दे रहे हैं अम्बिया, और अम्बिया खुशखबरी देते हैं, जैसे आपने पिछली आयात में देखा। तो ये इसकी खुशखबरी है। इसी तरह इसको समझना कि ये वफ़ात पा गया है या इसको कौम वालों ने शहीद कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस वजह से हम ये समझते हैं कि जन्नत या जहन्नम जो है वो क़यामत वाले दिन होगी। और पहले अम्बिया उनको खुशखबरियाँ भी देते थे, डराते भी थे अल्लाह के अज़ाब से। तो इससे ये साबित नहीं होता कि मरने के बाद बंदा कब्री या बरज़खी जन्नत में चला जाता है। तो जन्नत या जहन्नम का जो कंसेप्ट है, जब तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, वो क़यामत वाला दिन है। और उसी के बाद जब फ़ैसला होगा, मालिक यौमिद्दीन इन्ना यौमुल फ़स्ल काना मीक़ाता, बेशक फ़ैसले का दिन जो है वो मुकर्रर है और उसी हिसाब के दिन का वो अल्लाह मालिक है। और उस दिन फ़ैसला होगा और फिर जन्नत और जहन्नम जो है वो मिलेगी। अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए, अल्लाह हमें जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमाए, अल्लाह हमें दीन इस्लाम कुरान मजीद समझने और इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।